ऐसी चीजें मांग रहा है जिनसे इत्तेफाक नहीं। ईरान से फोन के जरिए बातचीत जारी है, नहीं चाहते कि ईरान के पास एटमी हथियार हो। अमेरिका मकासद के हसूल तक ईरान जंग से बाहर नहीं निकलेगा। ईरान की मौजूदा क़यादत कंफ्यूज है, इनमें इत्तेहाद नहीं। नतीजे पर नहीं पहुंच पा रहे, दो ही ऑप्शन हैं, ईरान को तबाह कर देंगे या डील होगी। ईरान ने आबनाए हुर्मुज़ बंद की तो हमने इन पर नाकाबंदी लगा दी। आबनाए हुर्मुज़ में तेल से भरे 400 जहाज खड़े हैं। अगर ये जहाज वहां से निकल आए तो तेल की कीमतें कम हो जाएगी। आगाह हो, पाकिस्तान ने ईरान के साथ जमीनी रास्ते खोल लिए हैं। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल की बहुत इज्जत करते हैं। ईरान के खिलाफ मुकम्मल जंग के हक में नहीं, हम ईरान को अपनी तजावीज़ दे चुके हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, हमें इस जंग में नेटो से कोई मदद नहीं मिली। हमने वियतनाम में 19 साल और इराक में 12 साल गुजारे, ईरान में 6 हफ्ते गुजारे। कहाँ जा रहा है कि इतनी देर क्यों हो रही है? हमारे पास सऊदी अरब और रूस से ज़्यादा तेल मौजूद है। वेनेज़ुएला का 10 करोड़ बैरल तेल हमारे जरिए फ़रोख्त किया जा चुका है। खला में रूस और चीन से पीछे थे, अब हम बहुत आगे हैं। बहरी नाकाबंदी खुद मुख्तार ममालिक के खिलाफ फौजी कार्रवाइयों का तसलसल है। ईरान ने सब्र तहम्मुल और मुफाहमत का मुजाहिरा किया। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने कहा कि दुनिया ने ईरान का सब्र देखा, जाबराना रवैया बर्दाश्त नहीं। ईरान चीफ जस्टिस गुलाम हुसैन मोहसनी कहते हैं कि दबाव और जबर की बुनियाद पर मुज़ाकरात हरगिज़ कबूल नहीं। मुसल्लत करदा शराइत पर मुज़ाकरात नहीं चाहिए। तेहरान जंगबंदी और आबनाए हुर्मुज़ की बहाली के लिए संजीदा है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची कहते हैं, कशीदगी में कमी के लिए अमरीकी मुतालबात में लचक ज़रूरी है। ईरान अमरीका के साथ सिफारतकारी के लिए तैयार है। वाशिंगटन धमकी आमेज़ ज़ुबान और तोसी पसंदाना पॉलिसी तर्क करे। नेतन्याहू का खेल अमरीका को $100 अरब का नुकसान पहुँचा चुका है। पेंटागन झूठ बोल रहा है, जंग की लागत 4 गुना ज़्यादा है। दुश्मनों के खिलाफ मुआशी मुहाज पर जदोजहद नागुज़ीर है। ईरानी सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनाई ने कहा कि अपने दुश्मनों को शिकस्त देने के लिए मुआशी मैदान में भी लड़ना होगा। ईरान ने फौजी मुहाज पर दुनिया को अपनी तरक्की और बरतरी दिखा दी। अब मुआशी और सकाफती जहाद के मरहले में भी दुश्मनों को नाकाम बनाना जरूरी है। अवाम मकामी तौर पर तैयार मसनूआत के इस्तेमाल को तरजीह दे। जंग जारी रखने का अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का इख्तियार खत्म। ईरान से जंग मज़ीद लड़नी है या नहीं, अमरीकी कांग्रेस आज फैसला करेगी। कानून के तहत अमरीकी सदर 60 दिन में जंग के ऐवान से इजाज़त लेने का पाबंद है। व्हाइट हाउस के मुताबिक सीज़ फायर की मुद्दत ना रखने का मतलब जंग खत्म हो चुकी है। आरती जंगबंदी को लामहदूद मुद्दत के लिए बढ़ाया गया। 7 अप्रैल के बाद फायर नहीं हुआ। अमरीकी वज़ीर जंग पैट हेगेट्स का कहना है, अब कांग्रेस से इजाज़त की ज़रूरत नहीं रही। आबनाए हुर्मुज़ पर अमरीकी नाकाबंदी, ईरान को $4.8 अरब का नुकसान। अमरीकी खबर रसा इदारे एक्सियोस के रिपोर्ट में इंकशाफ, अमरीका ने ईरानी तेल ले जाने वाले 40 से ज्यादा जहाजों का रुख मोड़ा। रिपोर्ट के मुताबिक ईरान के 31 ऑयल टैंकर्स खलीज में फंसे हुए हैं। ऑयल टैंकर्स में तकरीबन 5 करोड़ 30 लाख बैरल तेल मौजूद है। ईरान के 2 जहाज को तहवील में भी लिया जा चुका है। जखीरा गाहों की गुंजाइश खत्म होने पर ईरान को मुश्किलात का सामना। ईरान का जंग का मुस्तकिल खात्मा, दोबारा हमला न करने की जमानत देने का मुतालबा। ईरानी हुकाम का कहना है कि जमानत दी जाए, जंग दोबारा शुरू नहीं होगी। ईरानी क़यादत का अमरीका पर शदीद अदम एतमाद का इजहार। ईरान पर हमलों से एतमाद की फिजा मुतासर हुई। कोई भी पेशरफ नाकाबंदी के खात्मे से मशरूत पाबंदियाँ हटाई जाएं तो ईरान मुज़ाकरात को आगे बढ़ाने के लिए तैयार होगा।
امریکہ کی مشرقی وسطی کے اتحادیوں کو اسلحہ فروخت کرنے کی منظوری۔ امریکہ نے قطر، کویت، UAE اور اسرائیل کو اسلحہ فروخت کی منظوری دی۔ اسلحے کی مالیت 8 ارب 60 کروڑ ڈالر بنتی ہے۔ کویت کو 2.5 ارب ڈالر کا بیت الکمال سسٹم اور متعلقہ آلات فروخت کرنے کی منظوری۔ اسرائیل کو بھی 99 کروڑ 24 لاکھ ڈالر کے ایڈوانس پریسیشن کل ویپن سسٹم کی فروخت کی منظوری دے دی گئی۔ امریکہ کے 61% عوام نے ایران پر جوہریت کو غلطی قرار دے دیا۔ واشنگٹن نیوز، ABC نیوز اور ایپسوس سروے کے مطابق 90% ڈیموکریٹس، 71% آزاد افراد کی جنگ مخالف رائے۔ ریپبلکن پارٹی کے 19% افراد نے بھی جنگ کو غلطی قرار دے دیا۔ 48% نے کہا امریکہ ایران کے ساتھ امن معاہدہ کرے۔ سابق سینیٹر مشتاق احمد اسرائیلی قابض افراد کی غیر قانونی حراست کے بعد رہا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا ایکس پر بیان۔ اسحاق ڈار کی گلوبل سمود فلوٹیلا پر سوار دیگر انسانی ہمدردی کے کارکنوں کی غیر قانونی حراست کی شدید مذمت۔ سابق سینیٹر مشتاق احمد کی سہولت کاری پر یونانی حکام کا شکریہ ادا کیا۔ اسحاق ڈار نے کہا کہ غزہ کے محصور عوام کے لیے بھیجی جانے والی انسانی امداد میں رکاوٹ ڈالنے کی مذمت کرتے ہیں۔ پاکستان فلسطینی بہن بھائیوں کی غیر متزلزل اور مستقل حمایت جاری رکھے گا۔ افغان طالبان نے سرحدی اضلاع میں بلا اشتعال حملے کیے۔ شہری آبادی کو نشانہ بنانا ناقابل قبول اور کھلی دہشت گردی ہے۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ کا ٹویٹ، کہا باجوڑ میں افغان طالبان کی فائرنگ سے خواتین اور بچوں سمیت 9 شہری شہید ہوئے۔ واقعے میں 12 افراد زخمی ہوئے، جن میں 7 خواتین اور 1 بچہ بھی متاثر ہوا۔ فتنہ الخارج کی جانب سے کوڈاپٹر حملہ ہوا جس میں کرکٹ کھیلتے 3 شہری زخمی ہوئے۔ عطا تارڑ کا کہنا تھا کہ پاکستان صرف دہشت گرد ٹھکانوں کو نشانہ بناتا ہے۔ افغان طالبان کے الزامات بے بنیاد اور گمراہ کن ہیں۔ فتنہ الخارج اور ان کے سہولتکاروں کے خلاف کارروائیاں جاری ہیں۔ پاکستان کی دہشت گردی کے خلاف جنگ اصول، سچ اور عزم پر مبنی ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے گجرانوالہ ماس ٹرانزٹ سسٹم کے ڈیزائن کی منظوری دے دی۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کی زیر صدارت اہم اجلاس گجرانوالہ میس ٹرانزٹ سسٹم کے حوالے سے تفصیلی بریفنگ دی گئی۔ 17 سے 19 کلومیٹر میس ٹرانزٹ ٹرین انڈر گراؤنڈ گزرنے کی اصولی منظوری۔ 2 ٹنل سیکشن بنانے کا فیصلہ۔ 24 اسٹیشن بنیں گے، 2 اسٹیشن انڈر گراؤنڈ ہوں گے۔ میس ٹرانزٹ سسٹم کے دونوں اطراف میں 65 کلومیٹر طویل ٹرین بھی بنے گی۔ کمانڈ اینڈ کنٹرول سسٹم بھی قائم ہوگا۔ وزیر اعلیٰ کا گجرانوالہ کے ہر علاقے کو فیڈر بس کے ذریعے میٹرو ٹرین سے منسلک کرنے کا حکم۔ کہا گجرانوالہ میس ٹرانزٹ سسٹم بننے سے شہر کا ٹرانسپورٹ کلچر بدل جائے گا۔ خیبر پختونخوا کابینہ نے کلائمیٹ ایکشن بورڈ ترمیمی بل 2026 کی منظوری دے دی۔ وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی کی زیر صدارت کابینہ اجلاس میں اہم فیصلے، ماحولیاتی تحفظ، اقلیتی فلاح اور صحت و تعلیم سمیت دیگر شعبہ جات سے متعلق کئی اہم فیصلوں کی منظوری دی گئی۔ معاون خصوصی برائے اطلاعات شفیع جان کا کہنا تھا کہ ہنگامی صورتحال، بحالی اور ماحولیاتی تبدیلیوں سے نمٹنے کے لیے ایک خصوصی فنڈ بھی قائم کیا جائے گا۔ مردان، نوشہرہ اور ہری پور میں مختلف واقعات کے متاثرین کے لیے امدادی پیکج منظور۔ گندم کی امدادی قیمت 3500 روپے فی من مقرر۔ خریداری پر مجموعی طور پر 19 ارب 68 کروڑ روپے لاگت آئے گی۔ خیبر پختونخوا کو زکوٰۃ فنڈ میں بڑے پیمانے پر خرد برد کا انکشاف۔ زکوٰۃ کا فنڈ مستحق افراد کے بجائے خیبر پختونخوا زکوٰۃ فنڈ میں بڑے پیمانے پر خرد برد کا انکشاف۔ زکوٰۃ کا فنڈ مستحق افراد کی بجائے سرکاری ملازمین میں تقسیم کرنے کی شکایت سامنے آ گئی۔ آڈٹ رپورٹ کی سامنے آ گئی۔ گریڈ 1 سے 17 تک ملازمین خرد برد میں ملوث۔ آڈٹ رپورٹ کے مطابق وفاق کے 317 اور خیبر پختونخوا کے 33 ملازمین نے زکوٰۃ فنڈ سے رقم نکالی۔ حاضر سروس اور ریٹائرڈ ملازمین گزارا الائنس کے اہل نہیں تھے۔ سرکاری ملازمین میں زکوٰۃ کمیٹی کا رکن بنانا زکوٰۃ ایکٹ کی خلاف ورزی قرار۔ گزارا الاؤنس کی مد میں غیر مستحق افراد کو 1 کروڑ 97 لاکھ
पहलगाम फौज फैगी शर्मिंदगी और झूठ को छुपाने के लिए भारत के बुज़दिलाना हथकंडे ISPR के चैनल समेत दर्जनों पाकिस्तानी यूट्यूब चैनल्स को भारत में बंद कर दिया गया। DG ISPR ने 29 और 30 अप्रैल 2025 को पाकिस्तान में भारतीय दहशतगर्दी और झूठ को मुफस्सल तरीके से बेनकाब किया था। शिकस्त खुर्दा मोदी सरकार ने हकाइक को छुपाने के लिए 1 मई 2025 को ISPR के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को ब्लॉक कर दिया। लाहौर के इलाके मसक में कत्ल की लर्ज़ाखेज वारदात। 45 साल शख्स ने खातून दोस्त और उसके 2 बच्चों को कत्ल करने के बाद खुदकुशी कर ली। पुलिस के मुताबिक मुल्जिम शाहिद ने आयशा परवेज, 14 साल मुफरा परवेज और 12 साल मुनीब परवेज को फायरिंग करके कत्ल किया। वाक़े में 8 साल नाहिल परवेज और 18 साल समना जख्मी हुई। पुलिस ने जाए वक़्वा से शवाहिद इकट्ठे कर लिए। लाशों को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पहलगाम फॉल फ्लैग की शर्मिंदगी और झूठ को छुपाने के लिए भारत के बुज़दिलाना हथकंडे ISPR के चैनल समेत दर्जनों पाकिस्तानी यूट्यूब चैनल्स को भारत में बंद कर दिया। DG ISPR ने 29 और 30 अप्रैल 2025 को पाकिस्तान में भारतीय दहशतगर्दी को झूठ मुफस्सिल तरीके से बेनकाब किया था। शिकस्त खुर्दा मोदी का सरकार ने हकाइक को छुपाने के लिए 1 मई 2025 को ISPR के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को ब्लॉक कर दिया। भारत के पाकिस्तान के यूट्यूब चैनल बंद करने जैसे ओछे हथकंडे दर हकीकत पाकिस्तान से शिकस्त का वाज़ेह एतराज़ था। माहिरीन के मुताबिक मैदान जंग में सदकी के बाद डिजिटल मुहाज पर पसपाई भारत की बौखलाहट और आलमी रुसवाई का मुंह बोलता सबूत है।